Insert magazine. Loaded with 3 rounds. Load McCready safe. Okay. Fires, are you ready? Eyes and ears. Ready. Range is hot. Fire when ready. Take time. Review fundamentals. Positioning, aiming, breathing, trigger pressing, and follow through. Sige, kasa pa, sir. Oh, dali. Wala pa siya nagkuhan. Nakaload. Ano yung dope na yung usa? Mga bala nga kuhan. Yay, pili siya. Mga bala nga kuhan, sir. Alis na itong bala. Gawas ka. Linggat. Dire na ka mag-whole ba? Kay peaceful kaayo. Kung dire ka mag-whole day, maglingkod ra ka dara lami kaayo. Peace ba? There. Mapagat na yung cheese. Ilaw. Ayun. Okay, sir. Sige. Load the credit safe.